أرست زينة بسنكي كاب مأخلي منجستن تكالات فيدرالين كمتز جبوا زي جمتز زلوا أقربات قلقالو تعنات جراي جبوا قلقالو نبهاو يتقم كم زلوا تجليسو بسنكي حسرت نادي تعريف مني باس تاكسي كتمام مقلة وسخ كم استجبره إلا وخينو أبي تجري عن سلالي زلوا حد قاس تقعد كينات تطون كبل كل كفال محبرسب قد يكتساوت كم زجبا تجليسو سلامت عنا هبلي خبركم تخطاتلتنا دمستن تبي اس تي في زينا براخه جميرلو زيناتات مراب حبيركم تصنح حيلن كيروس كتكتاتلنا دما بخبرنا عدم فلما ملخت تبيس دحر بريتوريا أب تجري زر بوليتيكاون تاون معبالة نهزب تجري أب كند فلفل تسفان رجوع سلام مخان فلفل شنكتن أبوان من جسق عين موتين يخون الله سمع سلام بريتوريا معرة زهوا أنت أراو سلام زوج دولار ربح تجري كم زنبرن زلون نتجلس أو كنت مسا بفلايتي أب ومبرز حزو بوليتيكيات تجري استفدت أرى مريحنة وقولوا لاوجن تنزر كابن تسفات السلام حويتن داق مهنساتن وجن كحنشاشا مخنيات النخونة ملت الله حزي مريحنة وقولوا له فلفل شغلوتن كتسأل سقات هزبنا كاب مخان حليفو نزول ولادن تاريخ زخونه هزبي بوشت قداي زبيتاو حمق دحراتن دون قرنان بدقد ما قدايتن اي تجراي من بركاخ كرئز من حيلي نابز قبر حدقنيا بهراو على عينت كابز سقاقر وعل حدري لله يخون مبر اتقدم زبنا وعالم هاجر منقست هانيتو بسلطن حبرة سباو بالا منقست ندو بيلوز نور هزبي حز عصو بإيد زي منقستاوين حيلتات مالتون نانستيت اكتر سكوسن نابز قبر عري دحور بوليتيكا مدرخ انت اتوير الله تفيستفي زي أب مريحنا تجري بحفشة أب مرحت وجبه وحد ما بفلاي استفدت كفت أرزينا برو إي بوليتيكا وعفلالاي واجا خمسة خفل كابسنا يجوحاتو ناجلس أنك جلت ناجبرن ممسو زفلت كوينو ولا حدا تجراي مبدالن حنت نتصلع متجراي مجودالن بهير كم مبدال كحساب اللو كابز بالمبجسي بيت سلامك ألس كوينو يو ناجل جلمسيو تكلنا مساين تزيكون كأنت أريخا أبزبل تسلي من سعدان ترح زر إي بوليتيكا وبهالعدنا تتخيلو أنت كلهم بدوه تدويلو زي مكففال زي مدففا زي متففا زي متصللا موزته فلما قدم خلن نبعلم نتم مرحتي كم زتأكم كابز حالفون هزبي حمق يطبق يسنا في جوبز منقسنت كابز بهالتكال تربح يستدمر عقم خون علي معلته أجندو متأشان دل المنقسنت جيرو كساب زعلت أو أير الله يخون مبرأتهم مرحتي نشم قلناك أشن حاجن كنا نزت ليك عندك إن إذن بزي مهاب ببز حازوكن فنصن في النوجدهم اتستفدت أرك ففل نابستفل على استراتيجيك تكالات أتابير ولاون كساب سدرابيت كل حق جيرهم حز كم هزبي أبز قالو حدا قام بتتان نقن ركب مخنيات كوينه ملو از هزبزي ولاد كهاب تبهال هيبو سنك قرب تبهال قربو عتق خاركب تبهال ركبو نز مريحنه ز امينو زكال كله غيرو حزبون زخونه هزبي كسكوم يخيل مخان بزت قراط مدرخاو فتنا ان حالفن تلو تمرحت ግን صرفن مدهالن مسرح ፖለቲካው ገይሮም ይخدلو ዝኹነታት እዚ ነቲ ካብ ደገክ መጽ ዝኽእል ዝግመት ተጻብኦ ሰፊሕ በርካ ብምኽፋቱ ዝያዳ ነቲ አቡሽጥ ተደጉሉ ዘሎ ዘይተአደነ መረራት ዘይተነብዐ ሓዘን ዘይተሐበሰ ንብዓት ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ተቆጻጸሮ መንገዲ ካብ ምብራዑ ብተወሳኺ መንእሰይ ትግራይ ትሕት እንትብል ኣብ መራሕቱ ልዕል እንትብል ኣብ ዓዱ ተስፋ ቆሪጹ ንፋስ ዓውዲ ክወስዶ ይገብር ኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ስደት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብርሰሰብ ሃፍትን ምሁራትን ሕዚ ዓበይቲ መግለጽታት ተዓዲ ይኾነ ኣለዉ እቶም ብቐሽን ሓጅን ዝተሸምገሉ ኾነ ብሊቅን ደቂቅን ክላዘቡ ዝተገበሩ እሞ ምላሾም ስረይ ስረኻ ዝኾኑ ነዚ ታሪኻዊ ህዝቢ እዚ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት እዚኦም ባእሶም ጎነጾምን ህልኾምን ነድሮምን ንባዕሎም እውን ትጠቀመይ ተረኣየን ሕወሓት ዝኣክል ታሪኻዊ ውድብ ኣብ ክልተ ሰለስተ ከፊሎም ሕጋውን ታሪኻዊ መንነቱ ኣብ ሕቶ እትዮም ከማ ሃይበሉን ትዲኤፍ ዝኣክል ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነጸ ሓጹር መንነት ዋልታ ህላውን ዝኾነ ትካል ኣብ ክልተ ሰለስተ ከፊሎም ድንግጸ ይብሉን ገለገሊ እንተን ሓንሓት ውድባት ከምሾማ እናተጓዓመጫ ክልተ ሰለስተ እናኾና ካብ ትእምት ክሳብ ማልት ካብ አክሲዮን ክሳብ ዕቁብ ካብ ገጠር ክሳብ ዲያስፖራ ከፋፊሎም ወን ኣነ ንስኻና ባሂሎም ወን ከምለም ኳልክዕ ኮይና ይንፈልጥን ዝብሉ ኣካላት ሕዝውን ምሕጽንታት ቢኤስ ካብዞም ፖለቲካዊ ደንበታት እዚኦም ፉሊ ረብሓ ዘይረክብ ሓፋሽ ህዝብን መልእኽቱ ሓንቲ እያ መልሲ ንግበር ዝብል ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ወፍርን መፍትሒ መልሲ ምግባር እዩ ካብ ጽንፍን ክንፍን መልሲ ንግበር ካብ ንሕና ንሶምን መልሲ ንግበር ካብ ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ሰምውጻኣት ሓሶትን ጸርፍታትን መልሲ ንግበር ካብ እምባይ እምባኻ ካብ ስረይ ስረኻ መልሲ ንግበር ምስ ሓውካ ተባኢስካ እምባ የለን ንሓውካ ደፊእኻ ስረ የለን ሓውካ ዘይብሉ ደንበ የለን ስለዚ ካብ ዝፈላሊና እቶም ዘቀራርቡ ናይ በዝሑ ኢልካ መልሲ ምግባር ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነትን ሕልናዊ
መሰረታዊ ስብራትን የድሕን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወት ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ናይ ምድሓን እቲ ዝለዓለ ተግባር እውን እዩ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕ ምስ ደቂ ብሄርካ ምስምማዕን ነዚ ድማ ናብ ልዝብ ምምፃእ ህልው መድረኽ ዘሳግር ብሕታዊ መፍትሒ እዩ ኢልና ንኣምን እዚ እምነት እዚ እምነት ኩሎም ንሰሜን ኮነ እንደው ገጾም ዝገብሩ ሓይልታት ብዘይ ምዃኑ ህዝቢ እቲ ዝመረረ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደ ሎሚ ክሳብ ሕዚ ክጅመር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስምውጻኣት ሓሶትን ጸርፈታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ንምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለ ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሓጽ ይኾኖ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን TBS ኤዲቶሪያል ብሰንኪ ካብ ማእኸላይ መንግስትን ትካላት ፌደራልን ክመጽእ ዝግብኦ ዘይመጽእ ዘሎ ኣውርቦት ግልጋሎት ጥዕና ትግራይ ግቡእ ግልጋሎት ንምሃብ ይጽገም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ህልው ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ጥዕና ትግራይ ዘስዕቦ ዘሎ ጽዕንቶ መልኪቱ ንመራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዝሃቦ ዕላው ፕረስ እዩ ሕጽረት ቀረብ ነዳድን ምውሓድ ቀረብ ናውቲ ሕክምናታትን ካብቶም ጸገማት ቅድሚት ይስርዑ ዝበለ እቲ ሓላፊ ምእኹል ግልጋሎት ጥዕና ንምሃብ ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ስለዚ በጻሕና ዓለም ይፍለጠልና ክብል እውን ዶክተር ኣማኑኤል ገሊጹ ተወሳኺ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ፈራሚት ዓለም ለኸ ስምምዕነት እያ ኩሉ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት እንተሪእናዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝኾነ ይኹን ሰብ ጥዕናስ መሰሉ እዚ ጥዕና ክሕሎ እንተኾይኑ ድማ ብዘይ መድሓኒት ክኸውን ኣይክእልን ድላይካ እንተበልካ ምክልኻል እንተሰራሕካ እውን ሰብ ይሓምም እዩ رؤي كوناتاتيو لعل حدا مليون تمزابالا يوزللو خلل اب زخونه يكون اوان حصرات مغبي ملكتات بزي مقراص 4 عامت لعل اب زخونه لو خبابي زخونه يكون رخصي تفطيرو كاب قططر وصانا يمخان عدلو عبي ناب كم زبله كوناتات زخونه يكون عالم لخاو خونه اي هاجر حقي نزي زدغفو كون ايكل نزي حدا حزبناون فتوتون مينستريت عنا مدارك تأكلات ودوات حورات منقستات بمولو كنا حلفو ندل مالختزي تخكل يكونن بهصوص زخوناتات زك غير كخللو اب زخونه يكون كوناتات حزبي مدحانيت كركب التاوتات حكمنا خركب قدني ماخل هاجر انت زي هاليو نرداينا كن بماخل هاجر لعل 75 قرب نهالو انغديزي اب تግራይ ዘሎ نشكول كللو زلو خناتات مالتي لذي زون تزغبرنا يا صعرتات بزح وصيت كمص سلازي كاله ازي علاو مغبار كحجزونا من زخلو كلهم مسرح سلازدل سرعت عنا تግራይ بكبير حدغا وديقو زلو صقم ندادي እዚ ድማ ካፍቲ መድሓኒት ብዝገደደ ዳርጋ ሓደ ዓመት ገይሩሉ እንግዲህ መንግስት ትግራይ ነዚ ዝከታተል ቢሮ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ዝባሃል ካፍታ ዝረኽብዋ ክሕግዙና ፈተነታት ይገብሩ ነይሮም ግን ኣዝዩ ከቢድ ዓመት ኢና ኣሕሊፍና ግን መጽዩ ዝሓለፈ ሓደ ወርሕ ድማ ጠብ ትብል ነዳዲ እውን ክንረክብ ኣይከኣልና እውን መሰረታዊ መሰል ሰብዩ ዘይሰርሖ ይኮነን ዝሓትት ዘሎ ክግበረሉ ዝኽእለሉስ ብዙሓት ዕድላት ኣሎ ከቢድ ነገር ኣይኮነን መድሓኒት ነዳዲ ደም ክትእከብ ክትወፅእ ዝብሙሉ ቅርሺ የድልዮ እዩ ኢሉ ዝስራሕ ነገር ኣይኮነን ሶ ኣብ ከቢድ ኩነታት ምእታውና ዘርኢ ማለት እዩ ካልኦት ፀገማት ዘየለዋ ኮይነን ኣይኮነን ግን እዚአን ሰለስተ ግን ሒዝካ ክቕፀል ኣይከኣል ለዚ ንገብሮ ዝነበርና ናይ ክልተያዊ ሚይጣት እውን ፍረ ከፍሪ ብዙሕ ስለዘይረኣናዮ ህዝብና ክፈልጦ ኣለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ተፈላለዩ ጥዕና ዝሰርሑ ውዳበታት እውን ነዚ ንክፈልጠልናይና ትማሊ ፅሒፍና ዘለና ለዚ ከም ጣዓንቶ ዝበልኮ ንምድጋም ዝኣክል እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝድግፎ ኣይኮነን ናይ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዝድግፎ ኣይኮነን ምንም ዓይነት ምክንያት ክቐርበሎ ይኽእል ድልዋት ኢና ንሕና ብግልፂ ነዚ ምክንያት እዚ ተተባሂሉ ንባዕሉስ ንምምያጥ ሶኒና ኢና ነርና በኣና ወገን እውን ፀገም ተሃልዩ ከም ሴክተር እንታይ እዩ ዝብል እዚ ዕዳታት ተኮይኑ ካልኦት ክልላት እውን ካልእ እውን ብዙሓት ዕዳታት ኣለዎ ዝተቐመጠ ካልኣይ ድማ ኣካል ዝሃገር እዩ ነይሩ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ዝኸቢድ ዝኾነ ኩናት
ክልዓል ደው ክብል ክትድግፎ ኢኻ ትፍትን እምበር ኣብ ርእሱ ፀገማት ክውሰኽ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ሕዚ እውን ማለት ክናዋሓብ ዘይክእለሉ ኩነታት ስለ ዘለና ኢና ንዛረብ ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኢልና ኢና ንኣምን እሞ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ጥዕናን ክነመሓላልፎ እንደሊ መልእኽቲ እሱ እዩ بسنكي حزرة ندادي تاريف منيباس تاكسي كتما مقالة وسخ كم زيتا جبرة علاوي خوينو إذا علاوي زجبرة بيتحفت من محدار مقعزية كتما مقالة بمقنيات حزرة ندادي كاب 3 كساب 5 مئة وسخ بمقبار جزياوناي كتما منيباس تاكسي تاريف علاوي خوينو لو عقات إمو بزولو ناي حزرة ندادي أبزوز حدش تاريف كاب 3 كساب 5 مئة وسخ بمقبار حدش جزياوي ناي كتما منيباس تاكسي تاريف كم زوز بيتحفت من محدار مقعزية كتما مقالة جليسو اتيزوز حدش تاريف كاب 26 لكاتيت كلتشعن 18 عام تمرد جميرو تكباروي كم زخون زجلت بيت صحفت محبرات مينيباس تاكسيون قدم كبل زنبرو كفتتات بمقراب نعبالاتهم بوانو بمفلات ابحد حد تاكسي بملطاف تكباراوي كغبرو صويعو كاب زوص حدش غزياو تاريف وصاي كاب تستفقدلو ناقطان كاب تستوهاو مسبرن وصاي تابيلا كيغبره اب سرح تاكسي طوق زبله حقاو سغمتي زوسد مخانون غليصو ايجنسي نقدن سددن اب تግራይ ነዳዲ አያአቱን ስራሕትና ከተአጓጉሉ ምክንያት ይኸውን ሎ ክብል اب استفلالي وانات ولا انت جلس ندادي ابي غودناتات مقاله بخبار واغا انت شيط يرأ مهلاو دما حتى بزحات يخون له قدم كبل ابالا سب محبر مني باس تاكس مقاله بسنك حصرت ندادي سراحتنا ططاو كنبل نجددلنا نتكالنا زبلو تحسو تخطاتنا نملس نال تحبرتسبنا لتغاننه ገንዘብ ይኾንና ይንጥይቕለና እዚ ታክሲ እዚ ጥርንፍ እዩ በቃ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይድ ታክሲ እኔና ስለዚህ بحقن سرعاتن تطرني فتጨቁኝ ዝኸይድ ታክሲ ልተመጣጠነ ክፍሊት ይዝደሊ በል ተጋናና ሕብረተሰብናስ ካልተጋናነ ቅርሺ አይጠየቅና በቃ ታ ነዳዲና እንኳ ተመሊስናያስ እኹል እዩ በቃ ካው ምስ ፖሊስ ትራፊክ ምይጥ ገርና በቃ ምስ ጨነቀና በጃኹም እንደ ሰለስተ ሰብ ዝኾነ ወስኹና ይላዩ አይን ወስኹን ኢሎምና በቃ ምስ መንገድ ትራንስፖርት በተመሳሳሊ ሕዚ ቅድሚ ጠቅሊሉ ጠጦ መዋሉ ሕዚ ጠጦ መዋል ተጀሚሩ በቃ የውልኝ ተሽከርካሪና እንኳን ጎማ ከገዝስ በሃይላንድ እኮ እዩ 2-4 ሊትሮና ገዝኡ ናተመላለሰ ተንተቀበለና ነዳድና እቴ ይሰርሕ ዘሎ ሕብረተሰቡን ይርሎ በቃ ክነገልግሎ ዝሕብረተሰብ ካብላብ ንንቀሳቅሶ እስካዕ ዝኾና ሕብረተሰብናውን ለተገነነ ይጠይቅና በዋነኝነት ግን ሕብረተሰብና ክፈልጥ ዘሎ ታክሲ ለዓሙ ተሸኪሙ ዘሎ ምኻኑ ክፈልጥ ኣሎ ሕብረተሰብ በቃ ይፈልጥዎ እዮም ሳቶም ተሞያተኛታት እዮም ታሪፍ ሰሪሖም ከውቁስ ናይ መኽፈል ዓቕሙ ይባሎ አሕናውን ናይ መኽፈል ዓቕሙ ንፈልጦ ለተገነነ ይጠይቅና ይይ በቃ ተውዚ ዘመሓድር ዘሎ እዚ መንገድ ትራንስፖርት ይፈልጥ ትሕተና ፍትሓዊ ምኻኑ ይፈልጥ ናብ ተግባር ምቅያር ግን አውይዎም ኣሎ ሕዚ ንቱ ታክሲ ማሕበረሰብ ከመይ ገርና ነብሎ በቃ ምስ ጨነቀና እስቲ ናብ ሚድያ ንኺድሞ ሕብረተሰቡን ክድግፈና ደጋፊና እሞ ክድግፈና ኢልና ኢና መጺና ዘለና ዞም አብያተ ዕየታት ለኸድናዮም ከንቲባ ቢሮ ኸይድና ኢና ምላሽ የተዋውናይ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ዘዋ መንገድ ትራንስፖርት ላውዚዮም ላውል ሙልከቶም አካላት ተሃይልና ኸይድና ጥራዕና ቀሪብና ኢና ላው ብጽሑፍውን ላውል ሙልከቶም ሴክተር ላው ሰላም ጸጥታን ላው ኩሉ ሙልከቶና መንግስት ሴክተራት ዝሓበሬታታት እዚ ልክወጽሖ ጌርና ኢና ክሻዕ ኸዝ ግን ፍታሕ ይረኸብና ኢና ና ፍታሕ ልክንረክብ ኢና ህዝብና ልክፈልጥና ኢና ክንናገር መጺና ማለት በዋናነት ቃ ናይት ከተማ ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት ማለት ቁልፍ ናይት ከተማ እዩ ስለዚህ ናህና ስክፍታት አዩ ስርዓት ብዘሎ ንኸይድ ዝተመጣጠነ ነገር ይገበር ስርዓት ታሪፍ ከተማ በብግዚኡ መሓይሹ ነቲ ሁነታት እናቀደመ እናተንተነ ይኸድ ኢልና ንሐስብ ማለት እዩ እሱ ይናው እንደሊ እንድሕር ዘይኮይነ ግን እሱ ንድሕሪት ናተጎተተ ሁነታት ንቀድሚትና መጻ ትምትጉዋል ናይ ሕብረተሰብ ቅድመ ምክሳቱ ኢና እዚ አቀዲምና መብረ ግልጽ እንኳን እንደለ ዘለና ማለት ስለዚህ ምሕዳር ከተማና ምሕዳር መጓዓዝያ ፖሊስ ትራፊክ እዚናታቶም ሓላፍነት ምዃን ፈሊጦም ነቲ ሕብረተሰብ ዝምጥን ዝኾነ ዓይነት መፍትሒ ኢና ክንቅበል ንደል ንሕና ግዴታ ታሪፍ ጥራሕ ዘይሆነ ፍትሕ ሕብረተሰብ ዝጻዓንስ ብዙሓት መማረጽታት ተቀሪብና ኢና ተወሰኽቲ ሰብ ንሓዛ ከዳሉ ዝኽእል ዕድል እውን ክትቀም ኢና ሓበሬታታት ናሃብና
ስለዚህ ብዝመስሎም መፍትሒ ብቻት ስርዓት ግልጋሎት ከይተኣጓጎለ ዝኸደሉ ነገር ከተኣታቱ ኢና ጥርንፍ ዝበለ ሓሳብ ነቕርብ ዘለና ኣብዚ ኣሽከርከርትና ይኹን ረዳታትና ተኻሊት ማሕበረሰብና ይታክሱውን ትናይ መንግስቲ ኣንፈት እናተኸተለ በቲ ስርዓት በቲ ዝነበሮ ንኽኸድ ኢና እንደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕብረተሰቡን ምግልታዕ ክፍጠር እንደልን ትታክሲ ማሕበረሰቡን ክጉዳይ እንደልን ነዚ ኣማኺሉ ቅልጡፍ ምላሽ ካብ ምዕዳር ከተማና ኢና ንጽበ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ስጋት ኩናት ጠጠው ንክብል ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ግዲኡ ክጻወት ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ጻውዒት ዘቕረበ ውድብ ወለዶ ትግራይ እንትኸውን ናይ ደገ ሓይልታት ተኣማሚኖም ኣብ ትግራይ ኩናት ንኩላዕ ዝህንደድ ዘለው ኣካላት ብሕጊ ክሕተት ኣለዎም ኢሉ ውድብ ወለዶ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ኩናት ንክተርፍ ንውድብ ሕራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣድላይ ዝበለ ክትትልን ደገፍን ክገብሩ ጸዊዕ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ውግእ ናይ ፖለቲካ ማራጽ ክኸውን የብሉን ሰላም እንኮነ ህዝብ ትግራይ ሕራይ ህልውና ብምባል ጅምር መግለጽ ውድብ ወለዶ ህዝብ ትግራይ ዝሓለፉ ዓመታት ብውግእን ብትርምስን ብምሕላፉ ምኽንያት መሪር ስንባደ ውግእን ሳዕቤኑን በተደጋጋሚ ዘስተማቐረ ህዝብ እዩ ዝበለ ውድብ ወለዶ ይኹን እምበር ገና ካብቲ ዝወረዶ መጠነ ሰፊሕ ናይ ምጽናት ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ ከየገገመን ከይሓወይን ከሎ ሎሚ እውን ካብ ናይ ትማሊ ታሪኻዊ ጌጋታት ምምሃር ሰኣኑን ብጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓ ዝዓወሩን ሓይልታት ካልእ ዙር ህልቂት ይድግሱለለው ኢሉ ሰላም ሕርያ ህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዘወትር መዝሙሩ እዩ ዝበለ ወለዶ ሃገራዊ ረብሓን ግዝኣታዊ ሓድነትን ትግራይ ዝኽበር ከምኡ እውን ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ መረበቶም ብኽብሪ ዝምለሱ ሰላማዊ ሃዋህው ክሰፍን ከሎ ጥራሕ እዩ ሰላም ምድላይ ናይ ፍርሒ ወይ ናይ ድኹም ምልክት ዘይኮነስ ንህዝብና ካብ ጥፍኣት ንምድሓንን ነቲ ዝተረፈ ወለዶ ንክቕፅል ዝግበር ብሱል ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ኢሉ ውድብና ወለዶ ትግራይ ድማ ነቲ ናይ ህዝብና ናይ ሰላም ጻውዒት ብምቕባል ሰላም ንክሰፍንን ብሰልጠነ ፖለቲካዊ መንገዲ ብጽንዓት ከም ዝቃለስ የረጋግጽ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ህልቂት ንምጽዓን ዝፍትኑ ብሓሳብ ክሰዓሩ ከለው ድማ ብረት ምስሓብ ከም እንኮም ማራጽ ዝረእዩ ጸረ ሰላም ሓይልታት ውድብና ብትሪኹንን ኢሉ ውግእ ካብ ምውዳእ ኣእላፍ መናእሰይን ካብ ምዕናው ቁጠባን ወጻኢ ሓንቲ እኳ ዝጭበጥ ፖለቲካዊ ረብሓ ከም ዘይብሉ ወለዶ ትግራይ ብጽኑዕ ይኣምን ኢሉ ፖለቲካና ክስልጥን ይግባእ ውግእ ከም መሳርሒ መፈጸም ፖለቲካ ዕላማ ምጥቃም ዝብል ኣረሜናዊ ባህሊ ከብቅዕ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ግዳም ወረርቲ ሓይልታት ተኣማሚኖምን ብዝተጋገየ ስልሒት ተመሪሖምን بتلاقينت ناوكلنا وجن بفصام حوز ولع أكلات كاب تاريخن حجن تحتاتنتن كم زي ملوتو كجنزوي جبايلو بفلاح حزيز اللي عاد زخون عينت وجز سعوس عبين كاب تزحلفه بزخف أملكعو نهزبنا نبزي دحنا لنا اتفاقات عزق تزوسد نتزوبا نبزي زحل ترمز زمرحن مسارت لنا تجراي ملو بملو زي طفئن مخانو ودبنا بعبي سقات يجنزب الليلو بزقوان زي قبل الحزب تجراي داقم أنسلالي زلو ناي وجق سقات بوحدات أكلات راح استمسرت زي كونس نبعلو زوج الروحو بوليتيكا وعلامة زحزو ناي وشتن قدامن حيلستات ناي وديت وسقيت مخانو كستو علي قبائلو بتحدو وجن أبتزوبا ناي بعلوم جو بوليتيكا وربحان لعلوينت نمرققات زداليو ناي قدام حيلتات بقد تايخون بتزوار إيدون بمئتاو نتقراي مفتس أمد اليومن ناي تفقات أو دو وجن مقوار بزلع علي سرح اللويلو متخالي وجن دمان منقس إثيوبيا نقاومينا بزبل المسمس نربحاتاتهم كبلو نتقراي داقم ما أخل وجق بمقوار حزب تقراي بقطوان محبراو مسارة دخيمو نكبتاتن كم أون بدمن مسوات دقنا نبعلم ناب سلطان نمدياب سيراتات يشربوا اللويلو ازوم حيلتات زيوم هلونا حزب تقراي زي كونس نايبعلم سلطاو ربحان مرققات كبلو نخللنا ناب زي قوارت دلهامتي اتووا اللويلو اتخالي ابي منقح وحاتن منقس فيدرالن ناقدد زمصفل اللي كالي زور وق كيولد ودبنا عاوي سقات اللون تبالقليصو سممع بريتاريا بتم كل التفرمت اكلات بتدغاغامي ناتات حسن ننحدحدهم انات تخصصون اتسممع ملؤ بملؤ كي تكبر عنقفات بمخان نهزبنا نخبيد حدغا هلونا أقالعم ويركويلو في الليات أب طرابيزا زوريا بزتن بنغغرن مفتاح اناتخاله نوق مدففا نيتوبيا طرح زي كونس نغرن افريقان زترفو زبا وقلولاو كاب مخان حليفو تاريخاو جيغاون يبال حبيرو منقس فيدرال اب لعل العلاونه تግራይ ዝፍጽሞም ናይ ሕግ ጥሕሰታት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘፍርሱን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕሱ ተግባራትን ብህጹጽ ክእረሙ ውድብ ናይ ገንዘብ ኢሉ ካብኡ ብዝገደደ ድማ መንግስት ፌደራል ዝወስዶም ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ቁዋማት ነቲ ትግራይ በኃይልና ማሓደረ ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ንዘጋጥሞ ናይ ተቀባልነት ቅልውላው ንምሽፋንን ከም ፖለቲካዊ ግብኣት ንኽጥቀመሎም ዕድል ይፈጥሩለለው ኢሉ መንግስት ፌደራል ኣብ መንጎ እቲ ዕጡቅ ጉጅለን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ፈላላይ ብግቡእ ክርዳእ ይግባእ እንትብል ገሊጹ መሰረት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሃገራዊ ረብሓታት ምትንካፍ ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ መስመር ምድፋእ ምዃኑ ክግንዘብ ኣለዎ ኢሉ ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዝኣት ትግራይ ዝኽበሩ ብሰላማዊ ሕጋውን ኣገባብ ጥራሕ ምዃኑ ውድብ ናይ ኣምን ትብል ገሊጹ ካብ ውግእ ወጻኢ ፖለቲካዊ ህልውንኡ ክቐጽል ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ሓይሊ ግና ንህዝቢ ትግራይ ተቆርቋሪ
ምፍቃር መሲሉ ንምርኣይ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ክምልስ እየ ብዝብል ሰበብ ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ብስም ጽምዶ ተሓባቢሩ ናይ ባዕዳውያን ዕላማ ንምፍጻም ዝወቅዖ ዘሎ ከበሮ ኩናት ብጽኑዕ ንኹንን ኢሉ ወላ ሓደ ትግራዋይ ንፖለቲካዊ ቁማር ተባሂሉ ክስዋዕ ይብሉን ህዝብና ካልእ ዙር ውግእ ናይ ምስካም ዓቕሚ ይኹን ድሌት የብሉን ዝበለ ውድብ ወለዶ እዚ ማለት ግን ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ግዝኣቱ በወረርቲ ተታሒዙን ብሱቕታ ይነብር ማለት ዘይኮነስ በአንጻሩ ውድብና ፍልልያ ፖለቲካዊ ዘተን ብንግግርን ንክፍታሕ ጻውዒት እናቕረበ ዝኾነ ውግእ ዝዕድም ኣጀንዳ ንድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክል የረጋግጽ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ውድብ ሕራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦት ኣፈራርምቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ውግእ ስግኣት ንምውጋድ ዘድሊ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጥን ጽልዋን ንኽገብሩ ውድብና ጻውዒት ይቐርብ ኢሉ እቲ ስምምዕ ናብ ተግባር ንኽቕየርን እቲ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ውግእ ከይሰጋገርን ዓለም ለኸ ክትትል ክሕይል ይግባእ ኢሉ بتزامد زينا ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን አንጸላሊ ዘሎ ደበና ኩናት ንክዕገት ግድን ደቂ ትግራይ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ከዓስሉ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውድብ ወለዶ ሰለሞን ተክለ ሃይማኖት ምስ ትካልና ኣብ ዝነበሮ ናይ ስልክ ጻኒሒት እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ ናይ ደም ፖለቲካ ደጋጊሙ ዘስተኣናገደን ጥርት ብል ሕቱ ብኩናት ክምልስ ዘይከኣለን እዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ሕዚ አንጸላሊ ዘሎ ሕማቕ ኩነት ብሰላም ክፍታሕ ጻዕሪ ክግበር ይግባእ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ሕርኡ ሰላም ዝበለ ሰለሞን ናብ ዘይዛሪ ደም ፍሳስ ከይናኣቱ ዘተኽነካይድ ይግባእ ኢሉ ትቤስ ውድብ ወለዶ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ተመስሪቱ ምስ መሪሕነት ትውድብ ዝነበሮ ናይ ስልክ ጻኒሒት ተኸታቲልና ንመለስ እቲ ንኸዶ ዘለና ናብ ደም ዘለዎ ፖለቲካ እዩ ያ ኩናት ከዓነ ደም ዘለዎ ፖለቲካ እዩ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ግን ብደም ዘለዎ ፖለቲካ ጥራሕ ይውዳእ እዩ ኢልና ይንኣምንን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቴብል መጽኡ ኣብ ጠረጴዛ ንኽውዳእ ኢና ንድሊ ቅድሚ ሕጂ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጠረጴዛ መጽኡ ሕቱኡ ብክልቲኡ ወገን ሕቶ ናይ ህዝቢ ዘይኮነስ ናይ ካልእ ኮን ይኽእል እዩ ናይ ካልእ ዲስከሽናት ኮን ይኽእል ግን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ግቡኡ ብሰላም ክረክብ እዩ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እና ክሻዕ ሕጂ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጠረጴዛ መጽኡ ይፈልጥን ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጠረጴዛ ይምጻእ ደም ዘለዎ ፖለቲካ ለትግራይ ደጊሙ ደጋጊሙ ናብ ትሕጂ ዘላቶ ብርኪ ስለ ዝበጽሓ ነገራትና ብሰላም መንገዲ ክውድኡ ስለንደሊ ኣባይታ ዘለውን ብኣባላትና ጽኒዕና ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደልሎ ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ ኩናት ናይ መጨረሻ መማረጺ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኩናት ዝተገበረ መፍትሒ ኣይተረኸበሎም እና ብሰላም መንገዲ ክፍትሕ ኣለዎ ስለዝብሎ ንሕና ኸዓነ ካብ መዝሙር ህዝቢ ትግራይ ክንወጽእ የብልና ጉዳይና ብሰላም ኣብ ጠረጴዛ ክውዳእ ኣለዎ ግን ብሰላም ክውዳእ ዘለዎ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሕቶ ክልተ ተዋነይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ይኮናን ኣለና ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጠረጴዛ ክመጽእ ብዘይ ደም ክውዳእ እቶም ናብ ጠረጴዛ ክመጹን መጽኦም ድማ ክሳነዩ ዘይከኣሉ ክልተ ውድባት ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ናይ ናሳቶም ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ካልእ እዩ بزي مخنيات ونينا أبايتا زلوا ونتنعنا هزبنا تايدلو تليتنا هزبي أزهاد جيزي سلام دل زلو نحنا خانة كهذا سريع هزبي كنوصاين خد سلام نازمرة نحنا كنات وجلو كنمسولو أين دل كن تجي هزب تقرأي مريسو ملاليسو بنايدن بوليتيكا موكر ويو بنايدم بوليتيكا تموكيرو مالتي كينات زتفتح نفتح زرخه ነገር የለ እንዲያሙ ተፈጂ ትግራይ ዘላቶ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ዝኸናዮ ጌጋ መንገዲ እና ጉዳይና በመደራደር ተኮን ይኽእል ባዕትናው ተኮን ይኽእል ኣብ ጠረጴዛ ግን መልሰ አንተ ወዘልኩዎ ናይ ክልተ ውድባት ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጠረጴዛ መጽኡ መፍትሒ ክረክብ ምጥካም ሰላማዊ ቃልሲ ምግባር እዩ ኢልና ከም ውድብ ገምጊምና ምክንያቱ ምንና ሰላም እዩ ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ክንወፅእ የብልናን ኢልና መግለፂ ኣውፂና ዘለና ተዘተደኸብቶ በርታትን ክህሉ እዩ ምክንያቱ ጀኖሳይድ ዝተፈጸመ ህዝቢ እዩ ዘተ ስለ ዝገበርካ ዘተ ጠረጴዛ ለምሰካምቤ መጨረሻ መፍትሒ ምጽእ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ዘተ ክምለሱ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ
ንኣብነት ከም ውድ ወለዶ ቅድሚ ሰላም ፍትሒ ክረክብ ክእል ኣለዎ ተነኣሰ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ርእሱ ዝተፈፀመ ሪኮግኒሽን ክፍለጥ ክእል ኣለዎ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ክህሊ ክፈል ኣለዎ ብናይ ሽግግር ፍትሒ ክኸውን ይኽእል ካልእ ሞዳሊቲ ናይ ሽግግር ፍትሒ መን ይምርሐዮ ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ ዘተ ዝመፁ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ክምለሱ ዝግብኦም ኣሎ ብቅደም ሰዓብ ክምለሱ ዝግብኦም ኣሎ እቶም በርታት ታበርን ሳእያ ኣቲኻ ብዙሕ ነገር ዝስራሕና ኣሎ ኢንክሉዲንግ ናይ ሽግግር ፍትሒ ከሓሳብ መሊስካ ዝዓነ መሊስካ ምህናፅ ክኸውን ይኽእል እዩ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ዜና እናመስገና ሕዝቡን ዜና ብራኸ እንዳቀፀለ እዩ 41 ሃገራት ዓለም ኣብ ዙርያ ፀጥታ ኣመልኪተን ንኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ከም ዝሃብኣ ተገሊጹ ሕብረት ኣውሮፓ ሓዊሱ 41 ሃገራት ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፅሓፍኦ ደብዳቤ ኣብ ኢትዮጵያ እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ሲቪካዊ ቦታ ስኽፍታ ኣለና ክብላ ገሊፀን እተን ሃገራት ኢትዮጵያ ምስ ኮሚሽን ትገብሮ ዘላ ምትእስሳር ዝነኣድ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝፍፀም ዘሎ ምግፋዕ ማእሰርትን ምብራራትን ግና ስኽፍታ ከም ዝፈጠረለን ገሊፀን ብፍላይ ኣብ ቀፃሊ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ 2018 ምስ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ተዛሚዱ ኣብ ድሕንነት ዜጋታት ስግኣት ኣለና ክብላ ብጥብቂ ኣተሓሳሲበን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያን ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ጎነፃትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብህፁፅ ደው ክብል እውን ኣብ እቲ ደብዳቤ ተገሊፁ መንግስትን ካልኦት ተዋሳእትን ርዝነት ፀገም እቲ ኩነታት ንምቕናስ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዋዓተን ሃገራት ምትግባር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንዘባዊ ምርጋእ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ዕላው ገይረን ኣብቲ ዝተለኣኸ ደብዳቤ መስርሕ ዘተ ብቐፃልነት ክጠናኸርን እቲ ተደናጊዩ ዝፀንሐ ስግግር ፍትሒ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ተመላኺቱ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ደንብታት ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢራ ንዝቐረበላ ለበቦታት ተግባራዊ ክትገብር እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ትግራይ ካብ ኣጀንዳታት ምውጣጥ ወፅያ ናብ ዝግባኣን ዝምጥናን ግዜ ዘይህብን ጉዳያት ክትምለስ ኣለዋ ዝብል ርእቶ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብተደጋጋሚ ይግለጽ ሕዚ እውን ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒን ህዝቢ ትግራይ ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ክምለሱ ምግባርን ግዝኣታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅን ክኸውን ይግባእ ዝብል ርእቶ ብሄራውያን ብምኽንያት ፖለቲከኛታት ንየነዘን እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ክኸውን ኣይከኣለን ኣይኮነን ተፈላሊኻን ስም ተሸላሊምካን ሓቢርካን ሰሚርካን እውን ክዕወት ዝኸብድ ዕዮ ገዛ እዛ ብሄር ኩሉ ትግራዋይ ልሂቅ መልሲ ኹራን ናብ መሰረታዊ ሕቶታት ዓዱ ከቕንዕ ፃውዒትን ምሕፅንታን ይቐርብ ኣሎ TBS TV ብሄራዊ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣብዞም ዛዕባታት እዚኦም ክኸውን ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ዘሰናድ እንትኸውን ንሎሚ ናይ ገሊኦም ቁንጣር ትሕዝቶ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም እቲ ናይ ህዝቢ ኩናት ተተኻይዱ ካብቲ ናይ ቅድመ ህዝቢ ኩናት እቲ ዝገደደ ኣውዳሚ እዩ ድብል ዘረባ እዩ እቲ ናይ ቅድመ ህዝቢ እቲ ዓይነት ኩናት እዩ ነይሩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ተኻይዱ ዝብል ያው ብዙሕ ርሑቕ ዝኾነ ይኾነ እቲ ሓደጉ እውን ክሻፈ ዝልረእ ስለዝኾነ ህዝብና ይፈልጦ ዓለም ህዝቢ በሙሉ ይፈልጦ እዩ ካብዚ ዝገደደ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ማለት ልዕሊ እዚ ፅንተት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሃገር መራሒ እየ ዝብል ኣካል በዚ ደረጃ ኣብ ሓደ ህዝቢ ዝበፅሐ መከራ ልዕሊኡ ክንወፀኩም እዩ ዝብል ነገር ሓደ ዝባዕሉ ሓላፍነት ዝስማዕ ኣካል ከምዚ ዓይነት ነገር ክዛረብ የብሉ ምክንያቱም ትግራይ ብልኾነ መንገዲ ብኮንስቲቱሽን ይኹን ብውዕል ፕሪቶርያ ኣካል እዚ ሃገር እዚ ተገይራ ትሕሰብ ተኾይና ሓላፍነትካ እውን ክትዋፀእ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኩናት ከይገጥም ሓላፍነቱ ክዋፀእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ከምዚ ዝበለ ኣካል እውን ማለት እዩ ምክንያቱም ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ትመፅእ ተሎ ናይ ህዝቢ ፕሮቴክት ናይ ምግባር ኣብ ትግራይ ኩናት ይኹን ስርዓት ከይህሉ ልንቀሳቀሱ ሓይልታት ክህልው ክኽእሉ እዮም ንሕና እውን እዚኣቶም ናብ ሰላም ናብ ጠረጴዛ ክመፁ ኣለዎም ኢልና ኢና ንሓስብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኮንቴስትድ ኤርያ ዝብል ኣለዎ ንምንታይ ኩሉ ናይ ውዕሊ ንስማዕምዑሉ ኢና እዛ ኣጀንዳ ቤና እዚኣ ልድርድር ዘይነቕርባ ማለት ተመዛባሊና ዘይተመለሰሉ ተዓብዪ ምክንያታት ሓንቲ ስለትኸውን ማለት እዩ ንዚኣ ክንድርዳር ኣይንኽእል እንዲና ብካሊእ ፎርም ትምፃእ ምባል ኣይንኽእል እንዲና ኩሉ ንቕበሎ ኢና ክንፈርስ ዘይንደልዮም ግን ካብቲ ዓንቀጽ ሓንቲ ነዚና ምውፃእ ንኽእል ዶ ማለት ውዕላት ይካየዱ እዮም ይፈርሱ እዮም እኮ እንደገና ይፀሓፉ እዮም ብካልእ ዓለም ናትና ልክዕ ከምቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ናይ መፅሓፍ ናይ ቅዱስ ቁርኣን ዓይነት ስታክ ደይገበርናን ኣብ ዝኾነ ሕቶ ሒዝና ምልዓል ንኽእል ዶ እዚ ዝብል ዘለኹ ንፖለቲከኛት ኣይኮነን
أبزين زلنا هنا خليك بمارسي public diplomacy كم صراحة دين خدمة ما قالوا بهلك مخنات حزبنا يوسع له كي يخون بهلك emotional bond فتيرهم دو يلون يوم مستومنا الفدرال أكلات أبزلون سلسلة كنا حنت كات زرم تلاس تزربا بكفو عين يريوا كيليو يريوا مسلزلو لمتى public diplomacy زين فتر strong زوجنا even مس عالم كمية تزخيل مالته مس عالم مستوم أيون كمية تزخيل public diplomacy زين فتر زبل من الاثنين وعلى بريتوريا خيط كبر جزءاتها ومريت تجري تملسن جزءاتها ومريت تجري كملسن لو وزلوا عتقات كلهم كفيدرال مكلا خل سراوي توسع وصلوا تفنقلتنا خملسلهم تفنقلتنا خملسن ترى أخوينهم مسمولو محدرة أمن صزت أمن وحسنتهم تحليه خملسو اللوم كوزي وصعي أفاني خامس داد أفاني خا تسدد مدلاي طفعت سلازغنا وعلى بريتوريا ختكبر كلاتنا حدا دمس خوينا كنك على سلنا أبي موداتا تبي استفي سرع فنوا كاب جمر الأوان فليمو ببورحو فوليناي تخرت أنفتنا نتصرى زين عن مدباتن قريصو نباخم دبل مسنحو زي ذكريو إذا حزنا يزلنا ورح لكاتيت أب تجراي نزحلف وحمشت عمتات زقصلو عبيت زباوس أجمات حزبون صفحاتن عمقاتن وسيخم يخدم هلاهم سعيبو يفرز زلو كبر بهير يحسس زلو دمو تاريخن يبتنزلو من النتاو بقتان سقعت كينات تحاويس ووك فترو أب زخ الودكات زاد هذا خوينو حزم كينات أب مكلحن واقع سلام أب مقولهن تخرت زقبريو بغندو قبليك أن بوليتيكينياتاتن تعدي زرأي زلو تخنتات تقارنوتاتن ربح حزب حزام زخدو جنساتن كأرمو بزبيل كادمة أب متقطع خبر بهرن حلوة من النتن تخرت جيرنا كنسرحي جبا نبل إزم جبار سقعت كينات أب منكاي عام بهيرة ديلكا بالا سلام أم دلدال عرسو زخا على جدا كم زعوت نحسب تجراي كابعت التوزلا كل مدياوس أجام كتوتسن حزبنا نبجب كبرو كملسن أب منجوحوات زجر سجنايا أجداسي مصدق وحيلتات زجبر للزب أوات أو مخانو زأمن تكالنا حسم كوينات زملكوتوز تفلاليو تحستوتات إن قرصة يفنوا له طلع لازينان مدواتون وقلنا بزنا يتقلت أنفت إزيزا الناس أصرن خون إذا قدس أجندة كم صعب نبغى نقبله كم دقيق عنك ربعت تقراي بدك أخت بالله يا بالله بحرت نا عنك ربعت بزحت تولد أمه نخعبيو ننهم يوم زبالعو إنهم مسبلعون أباتهم يقص الهوات تقراين كتب اللعيب بالله فرايد دعرونا خد قنالنا زت رفوه كتفريلنا كتكتبها خبينا نتصبها تقراين بر بدك كتب اللع يا بالله من تزوي تقراي كبهداناين تهداناين نسخات فعنا إحنا خنبرن كبزبلنا وهسيا نخلهم دكا حقيفة إتا إن منا يا تقراي كتقتلنا إتا بن منا لا بالرخين ختبت سهم إنتان أقب نبلا لنا أقب دفاع حزكا يكونن قوم نقر حزكا شبت حزكا أجندة حزكا علامها نصركا أجبابرأو فليتكا تجبرو زربا ينبر نايت أرنة تيكونه تقرايدين ننبع على تقصاصلل كم ترمرة زفسس كاللين تأجود إن لقمة جن إن تبع أصحاب العلي أنا جن نأتاتن زمنتل سلاقي أمرا مهلون كيف لا تأذ كما أخوينا لا تقرأ إجوني تقرأ أي متناننا نبي زلنا أما مجلس كم زل خوينو إنه سخن هاليو نايسمعتنا ملكتات يزي بعبي يوجين دوكومنت حيزلو تقرأ كم زي إلى تقصل أي تخيلن تخيل زبل انت هاليو مسي يوم ما قتلنا إنا نبي زلنا إذا كعدم سيناي تقرأ public diplomacy ترى حيكونه دمسيس حفاش حزبي دمسي منائسي دمسي سدرسو وقت دمسي أكل قدواتي دمسي نايتم تقبرو
ስጋ ስዋኣት እናተባሃለ ግን ዓፅምቶም ዝፈሓር ዘሎ ስጋ ብፆት እናተባሃለ ብፃይ ንብፃዩ ኣብ ምምሕኻልን ኣብ ምውዳቕን ኣብ ምድፋእን ኣብ ዘሎ ትግራይና ንዛረብ ዘለና ምእንቲ ዘይ ኣዕሚቕኩም ረኣይና ንብል ዝምልከተኳትኩም ኣካል ብፍላይ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኩላይ ሰራዊት ልቦናን ኣእምሮን ይሃብኩም ኢና ንብል مباركة خبركم تخطاتلتن أدمزتن تبي استبي نعكم حرينا زقربنا لكم زيناتات نزي أمسلون يروم مسترف تحستاتنا سنة يسأني حد كون لكم منا سلام